السلام عليكم. سورة المطففين مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين.
बियौमिद्दीन अल्लज़ीन युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह हमारी 12 आयत मुकम्मल हो गई। इसमें टोटल 36 आयत हैं 36 आयत। आज हम 12 आयत पढ़ चुके हैं, बाकी 12 आयत कल और बाकी 12 आयत अगले सबक में पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ हुरूफ समझने और पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हमारा पिछला कुरान बेसिक का पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझाया है कैसे आपको हिज्जे करना है। सब पूरी डिटेल उस कुरान बेसिक पार्ट में है, आप वो देख सकते हैं।